You are Jehovah God. Adolfo, about prophecy today. Part 2. The Bible on common sense. The etosomi enu ye bebisa ye who is good. The etosomi enu, is it safe to trust in Yah? The dikan say why ni papa the etosomi enu. So yes e de ho betwere nyankropon. Na the etosomi ensa. Ehun hia ana kwanben na ebetumi afa so e de yempe. Ene otumfo ne pe aye back. Saa ofa mienu mu. Saa adesua ni ne aye be fa so na ya dwen ho kakra. Na de etosomi ensa no de ye ba ye behwe bronsam atrimpo. Na fe ya hwese nyankropon bo nipa woni suban so ne nse so sasem na kire sei. Na fe ya hwe nyankropon mra ewo abode su nyina mu. Nti yemfiri ofan etosomi enu asibio. Ofan etosomi enu no de edikan bisa ne se why ne papa na adesua ne se only Yah is good. Nyankropon ko a na ye papa. Denti na ye kase nyankropon ko a na ye papa. Se ofa o Bible no na ko Luke chapter 18 verse 19 na. O chiro si na ya so ase no se ade na ofre me papa. Obiara nye papa. Je obako oni onyankropon. No one is good but one. That is God. God ne ye nyankropon a obosoro bo asase. Ono natural ne say ono nko a na ye papa. Se nyankropon nko a ne papa dia ene na saa de oye papa no na num asem nso e papa na num asem e nokre. Ane John chapter 17 verse 17 say ye won kronkron wo nokre mu wasem ye nokre. Saa nyankropon no oye papa no nasem ye nokre. Nti se saa nyankropon nasem ye nokre dia ene na kwan ben ye befa so a ye benya saa nokre ne saa nokra asem no. Eno ne say, is it safe to trust in the Lord? So ehun hia metumi de me ho ato saa nyankropon na oye papa no so ana. If say saa asemi a Christopher kra bebre wo ho a yentumi mfa ye pe no ma saa nyankropon kro na ye som no. Ene say se me metena se calculate na me hwe na me hu say o entimi mwa me we me hwe a wan hwe a na malusu we me hwe a wan hwe a na malusu we nti ube hwe no na ye ntumi mfa ye pe manyankropon na de enwa kwara ni se asofo ankasa wona tete nsore ne wona deda nsore anu a ye de Bible no kura tidwuma no nyina suru se ye de ye ho beto nyankopon so nti omoamu pe omunyansa na omoamu de ntotoye ne nhyehyeye ne omoamu akwankyere adidwuma se de ebeso omoamu ani na enye de nyankopon ne ka nti bebre no kra wo ase de Bible ne ka no ono anim se de oye no enye onye se de Bible ka no na so oye adentira efise onye nsunya kwan a obefa so de ne pe amanyankropon eno ne nia ne mepese yesua ho ade kakra kwan ben de befa so de ye pe ene nyankropon pe aye baako na so come Matthew chapter 15 verse 14 na o kire mu se, and if the blind lead the blind, both shall fall into ditch. Se ni frani edi ni frani kwan a womba nu ebeto amenam de nti ebeto amenam ni se de odi kan na ani afra no hu kwan a de otoso mienu ana de odi akire ni de oni de na ani afra dada nti amran de ombeto ma no na de ma ye ka we ni se ofo edi kan no ye kire se ye obi no mo fa ye kire se nokre wo nokre na meme wo me nokre ye kan se eno enye nokre efise se ade ba akon ye kokko a sa de kro ne ntimi nye kokko ma wo entimi nye fufuo ma me efise se wo atade kokko a e atade kokko se me huna me pese meje atum se ye kokko na me pese meje achinje se ye fufuo a e me na me pese me huni se ye fufuo na muma nkire se ye fufuo nti nokre ne de ye wo nokre kan a e wo ho na mum se yen kasa ye de ye pe e kire se me pese me ko benku me pese me ko nifa na e ye wa mu wadwene won susuye nti nokre de opa na agitum so obi ka kire wo se wo ye barima na wo se menye barima me ye ba e wa wasem but nokre nso ewo mu se wo ye barima no so ntimi nsesa no nti nokre de ye baako na mum se be ye ne ye beji atum se ye baako no eno ne na abode nyansa penim nyansa so ni
theology so pese sesa na kire se ye ka nokre a praise before we nokre, Methodist for we nokre, SDA for we nokre, Anglican for we nokre, Pentecost for we nokre. Nti ehu hia se Pentecost ni be ka kire SDA ni se ebia osombosom ana SDA ni be ka kire Pentecost ni se ebia de oye na ngina Bible so. Nti ne nsore ne se yenka sa ntie obi. But the question is so nokre if you say o ka kire me say nsore nyina ye de gina Bible so na Bible nso enye nwoma a eka nsem ahodo eni say enka enkire emma adwenkire bebiri say ebia ade ne ye kokko a Bible be kan say okay hafo ye kokko hafo ye fufu hafo ye green hafo ye color foforo nyesa na Bible ne tie Bible no kan nsem baako nti denti na nsore no nso aye bebiri na obia susu se Bible no kan se de ono esikire ni nyina ne se ye de sa Greek for philosophy na ekire se obia ntiye no abewura nyamsomu nti amanne ma na ye ne nyina tutu abomba sa bia hunu de ogina ne se ya na anye nti enam sa nti na ne mienjai obia nka obia asem ye nyina yati ne enam ho but ye betumi ahunu de Nyankopon pe na ya ye ne sa na ye betumi ahunu se okọ mbebusem tira ye nkron yimu ayedua o se ampara nyansa mfiti ase ne Ewurade suru na okonkroni no ho nimde ne nhunumu nti the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Nti se pese nya understanding ni nya knowledge ni nya nokre a sa knowledge no enyini wo so a na e wo se ye hunu ne se e wo baako pe ho baako pe na ye kan se ono na ye nokre no ono na ye papa no ono na asem ye nokre na asem na ye nokre ne kire se eno na beboa yen ama yatumi anya nyansa ejina nokre so nhunumu ne ntiase a ejina nokre so nti se ye fasa nimde no free obade no ho a obema ye hunu nyansa bebusem triba ko nyimu nso ne se Ewurade suru ne nimde mfiti ase agimfo bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ nimtia nti dodo a empe nyansa ne mtie nkyerɛkyerɛ a ejina obade ne de so no kyerɛsɛm ne frɛ ne sɛ oyigimni na osorosoro ni no ho nimde sɛ ye frase abisa Nyankopon pɛ na ye de ne pɛ ene ye mpe adi dwuma no eno na Bible no frɛ ne sɛ eye nimde mfiti ase na ye frase ehunu nyansa efisi nimde Nyankopon pɛ na ye huna ye de no ebe ye nsususo ne ye nyina so na eno na ye de bedi adwuma na eno be ma ya ye na ye tu ya namonse anyansafo mebusem tiri baako yimu nson no enti ma wako anti ase adwene na memfa memmu wo man aten na menhunu papa ne boni mu na hwan na obetumi abu wo man kasie yaten wohwe wo screen ni so a Solomon oyenyansani no de ma Solomon gidin na Queen of Sheba etumi tu kwan free Africa ha call Jerusalem se okwakotie sa papa nyansa ne se nyansa na owo no wona na eti ho ne penso ne bia na omu ni bi na nyansa no mu eduru do kwa akiri na sa nyansa no onya firi he ene se osere Nyankopon se omma no adwen na omfa mu ne mayaten na sa adwen ne ya adwen ben a adwen a ode behunu papa ne boni mu nsonson ye na wayi de ye ne de nye nyansa e wo wiase ne ne ejina Nyankopon so nyina ne no se obetumi ahunu se we ye boni a Nyankopon frɛ ne boni we ye papa a Nyankopon frɛ ne papa me ye we ye obetwe maso se de bonye ni me ye we ye obetua me kasetene ni saa ne ye no ho akwan no eno na me ye frɛ bibi se we ye Nyankopon pɛ we ye obade no ne pe na ne hunim de no na ne de no ne ma yenya nhunumu ni nyansa enti se ye hwe Solomon nyansa na onyaye na braso sem ngoma ya toso mienu tira idikan yimu ayedu no osere se mame nyansa ne nimde na memfri oman yi nyina anim na memramu na hwan na obebu man kese yaten nti Solomon bisa nyansa ne nimde no bisae
na saa nyansa ne nimdeɛ no nyɛ de a yɛnya firi wiase dabi na yɛde a ɛgyina nyankopɔn deɛ no so na nyankopɔn bɛtumi a yɛne yɛpɛ no de bɛhyɛ nyankopɔn de ase na de nyankopɔn frɛ no bɔne no yɛbɛhu na yɛbɛfrɛ no bɔne nti mebusɛm tiri a ɛyɛ aduonu mmiɛnsa nyimu nan sɛ mfiri wo mogya ni mpɛ ahonyadeɛ gya wo hunu mu yi akyiridie wo hunu mu ne wo nyansa no wɔsi gya akyiridie misusu sɛ madwen sɛ mefiri sɛ gya yɛ no akyiridie me wɔ common sense nti me de yɛ ɛbɛyɛ wɔsi gya saa hunu mu na akyiridie na saa hunu mu no ɛde wo bɛwie bɔne ɛnɛ ebia wosusu sɛ wo ka wo sika wobɛtumi atɔ deɛ wopɛ bia wo ka papa bia watɔ wosusu sɛ wo ani owa wo dan wani na wohwɛ wo fie a wasi plot a ɛda ho ba bi kora wo nya plot no ne boa ɛson ɛne deɛ keka ho nti wosusu sɛ ba bi a waduro ne deɛ obi antumi nsan obi antumi ma wo mofom obi antumi ma wo nye hiani nti denti na ɛwɔ sɛ wo ha wo ho sɛ wo de sum nyame bi jiwani ye de obeye yo mpabo bi a watɔ atare bi a watɔ chain bi a wo nneɛma bi a wo ne nea anigidi a wo pɛsɛ wo gye namfofo a wo nkyɛn a yɛboa wo ma wo gyi wani nti ususu sɛ nyankopɔn asɛm no ba wo nkyɛn a ɛbɛsi wo kwan yɛ ma wo ngyi wani sɛ deɛ wo pɛ nti sɛ te saa deɛ a wo amu wo pɛsɛ wo kyerɛ deɛ yɛ ma wo wamu wo yɛ wo ho nyame na wakyerɛ deɛ wa wo pɛ deɛ ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛboa wo na wo gidi ampa sɛ ɛbɛtumi aboa wo efisɛ deɛ wo mu nnɛ no ɛnka hɔ saa daa wo nti otufo ɛwɔ mebusɛm tiri miɛnsa nyimu num sɛ fo akoma nyinaa bata Awurade ho na mfa wo ho ntwere wo hunu mu wo nyansa no mmoa wo nyansa no mmoa wo wo hunu mu no ɛmmoa wo efisɛ ɔsɛmkafo tiri du mienu nyimu baako ne sɛ ka obofo ɛwɔ wo mrante brem. Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Mrebi bedru o da won sori biu. Mrebi bedru o de ka bebo ho won sori biu. Mrebi bedru o be yare wu a samre no ka so manfa so ma aduane so manfa so ma ntare so manfa so ma nti samre no be ye den. O common sense ni be faili na bedru ba bi na o common sense ni ntimi ni dwuma ma wo biu samre no be ye den. Eno nti na say free samre no na hwehwe sa nyankropon na chiri kwan na so free samre hwehwe na chiri kwan a o se oni achiri obeboa wa ma wahunu no me a me free invitiase me kan wi yasem na me free tete mre so me ka de a wonye no me ka se matiri mpo begina na de wo mani so nyina meye oba de no so de wo nani so nyina obeye na timpo begina na ono nim da che free ne nti se me ne wo de a wo betie mafutu edi a nka me hunu da che na me nim de besi even the next hour no ka me de me ho betwiri sa nyankopon kasie na ma hwehwe na chiri kwan na ma bisa na chiri kwan na ma bisa no se omwa me na me nkyere me mpa wo de ye na so oboa wo a nkwantanan na waduru so no sa nyankopon na onim kyena no obetumi a kyerɛ wo de besi enu achi obetumi a kyerɛ wo de besi nnachi na nka wo common sense sa nyankopon no bɛboa wo ma watumi ahunu de wo akyiri fa ho to ne so oni ohwamo twenye part 3 no the Bible on common sense part 3 twen me na yehia wo